चैनल को स्वागत माइंड वाइब्स ओडिया। कल्पना करंतु टिके सकाळ प्राय 9टा आउ आपण परीक्षा हॉल बाहरे बसिछंती। मास मास धरी बोधुए वर्षरु अधिक समय धरी परिश्रम करिछंती, सबकिछि पढिछंती, सबु जणा अछि, किंतु ठीक सही मुहूर्त रे हाथ थरुछि, पेट भितरे गोटे अजब प्रकारर अनुभव हेउछि आ मुंडटा लागुछि जेमति पूरा खाली होई जाइछि। हृदयर स्पंदन हठात बढ़ी जाउछि, पेटेरे जेमिति किछि गड़बड़ हेउछि आ मनरे गोटे अजणा भय। एही जो शारीरिक लक्षण सबु एगुडी कहीं सही चापर संकेत। आउ मुंड भितरे गोटे छोटो स्वर जहाँ बारंबार कहूछि जदि फेल होई गलो, जदि समस्ते आगु को पड़िबे आउ तमे पछरे रोई जिवो, जदि तम द्वारा या हेला नाही ताहले। एही अनुभवटा बहुत परिचित लागुछि ना। जानी रखंतु एटा वास्तवता नुहे, एहा हेउछि चिंता बा एंजाइटी, जहा आपणଙ୍କ मन सहित गोटे खेल खेलुछि। आउ भल कथा कौन जानती, आजी आमे एमिति किछि विज्ञान समर्थित उपाय विषय कथा हेबा जहा एही भितर स्वर को शांत करिबारे बहुत सहाय्य करिवो। सबुठु प्रथमे यह बुझिनियंतु जे आपण एका नुहंती। ओडिशा भली अंचल रे नीट, जेई, यूपीएससी किंबा बोर्ड परीक्षा देउथिबा प्राय 81% रु अधिक छात्र छात्री एही परीक्षा चिंता अनुभव करंती बोली रिपोर्ट कहूची। तेणु यह आपणकर कोनोसी दुर्बलता नुहे, यह एक साधारण मानवीय अनुभव। तेबे चालंतु आगकु बढ़िबा। देखंतु आजिरो ई आलोचना कोनोसी लेक्चर नुहे, यह एक बंधुत्वपूर्ण कथावार्ता। आमे देखिबा परीक्षा चिंता प्रकृतरे कोन, यह काहेकि हुए, आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला एहाकु नियंत्रण करिबा पई किछि व्यवहारिक उपाय विषय जानिबा। अच्छा, तेबे प्रथमे गोटे जिनिस स्पष्ट करिदबा। परीक्षा पूर्वरु टिके टेंशन हेबा बा पेटरे बटरफ्लाइज फील हेबा, यह संपूर्ण साधारण। यार अर्थ आपणक शरीर प्रस्तुत होउछि, किंतु जाहाकु आमे परीक्षा चिंता बा एंजाइटी कहू, ताहा एक संपूर्ण भिन्न कथा। देखंतु साधारण उत्तेजना आपणकु सतर्क करे, आपणकु फोकस करिबारे सहाय्य करे, किंतु परीक्षा चिंता यह आपणको दुर्बल करि दिए। यह जोगु मुंड बिंधा हुए, निद लागेनी, हाथ गोड़ थरे और मुंड भी बुलाए। मानसिक स्तर रे तो कथा न कहवा भल, मन को खाली नकारात्मक चिंता आसे और लागे जेमिटु पढ़िथिबा सबु किछि भूली जाउछंती। तेबे आसंतो देखिबा आम मस्तिष्क भितरे प्रकृति रे हुए कोन। जेतेबेले चिंता बहुत बढ़ी जाए, आम मस्तिष्कर गोटे छोट अंश अछि ना तार एमिगडाला। यह आमर विपद सूचक अलार्म सिस्टम भले। तेबे एही एमिगडाला आमर जुक्तियुक्त भावे चिंता करिवार क्षमता को हाईजैक करिनिए, आउ फलरे आम शरीर रे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुए, जहाँ आमको फाइट और फ्लाइट मोड को नहीं जाए। आउ एही ठारु ही गोटे दुश्चक्र आरंभ होई जाए। चिंता जोगु आमे भल प्रदर्शन करि पारु नाहु, आउ खराब प्रदर्शन जोगु आम चिंता आहुरी बढ़ी जाए एवं एही चक्र बास चालू रहे। यह एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बा आत्मपूरणकारी भविष्यवाणी भली काम करे। आउ यार वास्तव प्रभाव केते जानंती। गवेषणारू जना पड़िछि जे अत्यधिक चिंतित छात्र छात्री माने समान ज्ञान थाई मध्य कम चिंतित छात्र छात्रींक तुलनारे पूरा 12 परसेंटाइल पॉइंट पर्यंत कम स्कोर करि पारंती। किंतु सबुठु भल खबर हेउछि आमे एही चक्र को भांगी पारिबा। अच्छा, बहुत हेला समस्या कथा। एबे चालंतु सीधा समाधान उपर खुजिबा। एठी दुईटी बहुत शक्तिशाली टेक्निक अछि जहा आपणकु सही मुहूर्तरे माने इंस्टेंटली चिंता को नियंत्रण करिबारे सहाय्य करिबो। एटा गोटे साइंस बैक टेक्निक। आराम से बसी जांतु आउ प्रथमे फुसफुसरु सबु पवन बाहर करि दियंतु। एबे मो सहित करंतु। नाकरे धीरे धीरे 4 सेकेंड पर्यंत निश्वास नियंतु। 1 2 3 4। एबे 7 सेकेंड पय अटकाई रखंतु आउ शेषरे पाटिरे हुस शब्द करी 8 सेकेंड पर्यंत निश्वास छाड़ंतु। एहाकु 4-5 थर करंतु। एहा आपणक शरीरर रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करे आउ से अमिगडाला हाईजैक को काउंटर करे। जेतेबेले मुंडटा पूरा ब्लांक ही जाए किंबा परीक्षा हॉल रे पैनिक अटैक भली लागे, एही टेक्निकटा गोटे जादू भली काम करे। एहा आपणक मनकु जदि एमिते हेबा भली चिंतारू टाणी आनी वर्तमान मुहूर्त को फेराई आणे। आपणक 5टी इंद्रियों को व्यवहार करंतु। आपण देखि पारुथिबा 5टी जिनिसर नाम कहंतु, अनुभव करि पारुथिबा 4टी जिनिस, सुनी पारुथिबा 3टी शब्द, सुंघी पारुथिबा 2टी गंध आउ चाखी पारुथिबा गोटे स्वाद। एहा आपणक नर्वस सिस्टम पई गोटे रिसेट बटन भली काम करे। तुरंत आराम पाइबा पई टेक्निक तो जानिले। एबे आसंतु किछि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी विषय जानिबा जहा आपणक मन आउ शरीर उभय उपरे काम करिवो। सुनिबाकु टिके अजब लागि पारे, किंतु विश्वास करंतु एहा काम करे।
ଗବେଷଣା କହୁଛି ଯେ ଆମ ଶରୀରର ଭଙ୍ଗୀ ଆମ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଦ୍ରାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ରଖି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ସଂକେତ ଦିଏ। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାଥରୁମରେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବି, ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଟକ୍ସିକ୍ ପଜିଟିଭିଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ତଥ୍ୟ ସହିତ। ନିଜକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମୁଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତା ସହିତ ବଦଳାଇବେ, ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜାଗା ମିଳିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରାତାରାତି ଆସେନି, ତାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘମ୍ୟାଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଣନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯାହା ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଅର୍ଜିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏଠାରେ 4ଟି ସିମ୍ପଲ୍ ଟିପ୍ସ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ପଢ଼ା ବିଷୟରେ ବିବିଧତା ଆଣନ୍ତୁ। ସହଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଠିନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁଣି ସହଜକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ପରିବେଶରେ ମକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପରିବେଶ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଏ। ତୃତୀୟତଃ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏକାକୀପଣ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ। ଏଥିରେ କିଛି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷାର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟାର ଭଲ ନିଦ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ନିଦ ସମୟରେ ହିଁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ସେହିପରି ସକାଳେ ହାଲୁକା ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ଅଧିକ କ୍ୟାଫେନ୍ ବା ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ସବୁ ଟେକ୍ନିକକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବା। କେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଚାପ ଆପେ ଆପେ କମିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାର 2-3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବଦିନ କେବଳ ହାଲୁକା ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନୂଆ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସକାଳେ ଭଲ ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତୁ, ପାୱାର ପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ 4-7-8 ନିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରାଇବ। ଆଉ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ମଝିରେ ଭୟ ଲାଗେ, ସେହି 5-4-3-2-1 ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କୌଶଳକୁ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଶେଷରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଥମତଃ, ପରୀକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ତୃତୀୟତଃ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏହି କୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହି କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାଛନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ 4-7-8 ନିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ପାୱାର ପୋଜ୍। ତାକୁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କୌଶଳଟି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଭାଷିତ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଶାନ୍ତ, ଏକାଗ୍ର ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯିବା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।